आज या बांगलादेशात रोहिंग्या रिफ्युजी कॅम्पमध्ये खुशी जेदुगुनिकी रोहिंग्या बायन आर बयनान दलाये हेंदला गरियोरे होनो दिन दला ओइफाजिदे दाहानोजा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि अबरकातु कैनासो रोहिंग्या जाति बायन आशा करमर अनरा जे दुरत हे दुरत बालास बोली अल्हम्दुलिल्लाह मुय बालासम अनरा दबरते हाजगरी आजा अनरा मुंतु केसु रोहिंग्या कमर हबलरे हाजिरियम अनरा हबररे फुरसा साबान सायरे भिडिओ शारमाती नाफारेबान आजार खबर उम्मादे आरा साइमदे जिबानिकी बांग्लादेशर चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद इनुस आसे इबालयरे आजिबानिकी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस आसे इबालयरे बांग्लादेशर रोहिंग्या रिफ्यूजी कैम्प दिन आसे इनमादे तारा बेजिट गिजे आर बेजिट गरन फरे अनरा हाजगुरी आतनरा बेशी जानदे बायन ताइबो खेला हयसले बेजबाग बायन दे आर बायन मजलिस हानमादे गिये इतारा बेजिट गरन फरे जिबानिकी इफ्तार आसे आजिना इफ्तार दासे रोहिंग्या रिफ्यूजी करन फरे जिबानिकी एंटोनियो गुटेरेस आसे इबालदे आर बांग्लादेश जिबानिकी चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद इनुस आसे इबालरे रोहिंग्या फाती गजिरे हिंदला दाहागिए आर फाती आर रोहिंग्या खमतु की गुजरत दे आर हितारा हंदले फीलिंग कल गरदे हिंदला केसु डॉक्टर मोहम्मद इनुसे आई फुंतो साय हेंगोरे इबार स्पेशल मादे होइदे आरो फाती हिबे वान होये आरा केसु हयताम नुसारी किन्तु अनरार भितरे की गुजरत दे अनरा की फील गरत दे यानदासे आरा फुंतो साय हेंगोरे हिबार स्पेशल मादे हताये हिबार हता जन्नुन होये हेनदासे बेशेशी बालागे खेला हयसले डर मानुष होदी हेंदिल्ला डर मानुष होदी बेदासे हाजगुरी जन्नुन की फाबिली कल आसे हेंदिल्ला मानुषिकल हष्ट मादे दुखत आसे हितार हतारा फुनियोरे हेमतावेक আমল করে দে হেনান হাজার আদাসে হাজগুড়ি আর রোহিঙ্গে খম জিনাসে হাজগুড়ি হেড়ে দেয়রে বাইলে দেখা হইয়ে আদাসে তারা হতাত্তর হয়ে আগা ভিসা হন্ডিল্লা সলিউশন কল নেলে হিয়ান আজ হয় না কিন্তু হইতে পারে এ মুজলিস ইয়ামাদে যে মানুষ দলে হে মানুষ জিন ডিমান্ড করে যে হিনর বাবতে দে আদাসে যে মানুষনে দলাওয়ের বেলা হতাই হিনরে আমল করিয়রে মুন্তু হনকান বালা সলিউশন রোহিঙ্গা কমলা নেলে আবহান লাগার আশা করি অনরা বেগুন দোয়া আজার খবর বলে দূর অরা তুদি ইনলা ইন্টারেস্টিং খবর কল ফাতিমা বলে অরা হামুকা আর ফেসবুক পেজরে ফলো করিবান আর ভিডিও শেয়ার করতে না হরাইবান অসে অরা যদি ইউটিউব চ্যানেল মাঝে নতুন দিলে ইউটিউব চ্যানেল বলে সাবস্ক্রাইব করে রাখিবান আজার খবর বলে দূর আর খবর সয়া ফোনে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অনরা বেগুনে দিলে সাথে শুকরিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।